कांग्रेस सरकार को आसवाई सब दल लगे सरकार आसवाई उद्यम करने दरकार। कांग्रेस तो सरकार थिला, कांग्रेस सरकार थिला लंबा समय ओडिशा रे दिल्ली केन्द्र 56 वर्ष ओडिशा रे 40 वर्ष पाखापाखि सरकार थिले। ସେମାନେ ସରକାର ଆସିବା ପାଇଁ ମନା ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ହରାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଗେ ସେ ବିଶ୍ୱାସଟାକୁ ନିର୍ମାଣ ଲୋକଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବୁଲିବା ଦରକାର, କହିବା ଦରକାର। ସେତେ ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିରୋଧ ଦଳରେ ଜଣେ ଜିତିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। 20 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବିରୋଧ ଦଳ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେମାନେ ସେ ସୁଯୋଗଟା ହାତଛଡ଼ା କଲେ। ଆଉ 3 ନମ୍ବର ଦଳ ଭାବରେ ଆମେ ଜୀବନର 70 वर्ष कटेचु ओडिशा देश 40 वर्ष कटेचु। 3 नंबर दलू 2 नंबर दल हाँपाई आमको देश 40 वर्ष लगेगा, ओडिशा 70 वर्ष लगेगा। 2 नंबर दलू 1 नंबर दल हवाटा सहज था। से ट्रेन प्लाटफर्म छाड़ से ट्रेन छाड़ से ट्रेन अलरेडी 2019 से सुजोग हाथचड़ा कले 9 मसीह 2019 मसीहा पर्यंत 19 वर्ष सुजोग भगवान देते अल्टरनेटिव पार्टी हिसाब से सरकार को आसवाई सब सुजोग थिला।